مع الفلسطة أنكو عبس حكم مالت عشان دا ناي فلسطة نصبرا ناي فلسطة بعال مخبري أوالد زعطوا وقوص الانبر عشان دا زبهال بعال يلي عشان دا زبهال بعال زي مهلا ومغنيات دمان لغانا عشان دا قوس لزخونا مالتي عشان دا قوسي قوس مالت أقحا ويدما قوسا قوس كمن نولا نبرتي سلازي مبزحتنا خمنا من قد خويننا نقعنا على عشان دا صحكو من هذا هو لنقروا أي خف أنت وجزاء جزء سلزر زلا أو سلزلا من مسقم يهلو أنت وهاي ينبر تبعال بعلى فلسفة أيو مالت نهاية كريستيان مصحفتي أنتنا نوم تلنا تملكتهم تلنا بتابعة كريستيان زو حازت لنا تاريخ زنجرتنا مستير تملكتها تلنا أما أسرو وسدسو لنا هاسي فلسفة إزمر فلسفة سجها اسك أسرا وأميرو سدسو معايلة يجبروا بعلى إزمر سلازي أما أسرو وسدسو لنا هاسي عشان ده يبلن هيدا فلسفة سجها فلسفة مالت هاي مالتي ما جمريا دنقل ماريا وعن بعد الفلسفة تمثلنا أنت هاي فلسفة مالت أو قدسات مصحفتي كابولين كهاديس أنت الملكة لنا بزعبا فلسفة مالت بمجمريا نجر أو قدس مصحف فلسة الزبل قال نرخو أو إذا فترة معرف عمشته وطري سنة 3 سنة سنة 4 تاي زبل وكان موعده اللي هناك 300 وسسا وحمستو عمت وعصمره هناك لإግዚአብሔር وفلسة اسمه እግዚአብሔር كبتو واستجنات يزبل الفلسة مالتي مقعازي كحد بوتنا حد بوتا مقعاز فليسو تخلي ون انتس بربرة انتس كوميدير انتس غنى يكون تخلي عبد شقن بوتا نبقلينا افتكرت زوقلنا اللبوتا على اننا نبينا نوصله نفتي فرز هو اللبوتا نوصلينا مالت على اننا سلازي فلسة مالت فلسة مالت فلسة تنقل توسد توعزة ويدما خد تسدته إلو زترقوا من تخون انتلا فلسات زبل دم عندنا مئلا داوي قال نركبهم فلساتهم فلساتيكي فلساتون فلساتيه فلساتنا زبل زرزر هبنامو ناتا عمتن بس انت لنا ويدما ناتي بروناون ناتا زبل نسا إلنا أمن قال صد ما عندنا تاي يخون فلساتها سلازي فلسفته اللي هنا وكنتينا نايود فعتها جلال صاي فلسفة لمريم تينا دمان دقنا نيانستاي جلال صاي مالتي سلازي زبا على زي فلسة كابز بالقال زواسة فلسفة زحازم تخون طلطلة بقى على فلسفتها تيو سلازي فلسة زبلا مصحف نرخوه ده ونرخوه من فلسة يبلنا له هنوك يبلنا له بما جمريا نقر أما صحافة هنوك تاريخ هنوك كم تقدم أزجلت قوة زفترات معرف حمشته بزعبا عدما أبو أزجلت صلوا كنت زي عدما مسكونة موتة كنت زي عدما مسكونة نقول ولده بدحري موتة النابلة أبو ويدما تمابوتات كاب أدم جميروس كعنوه ولا بوتات عدني أمين جرنا مو أبزي أتوم تمبل شاو عيتول الدزخونة كاب أدم سكابنو إسكار هنوك شاو عيتول الديو سلازي هنوك كله عدميو ملا عدميو كله عدمه هنوك لما 360 حمشتن عامت كونا مو هنوكا مس أملاخ 3 ملالسة أملاخ وسيدو وإيو الموت أيتر أين ويدما أي موتان يبلنا سلازي فلسة يبلنا فلسات عندنا غسيلو قدس باولوس أب إبراويان 11 أسر حمشتون بتأمنا فلسة هنوك إذا بتأمنا فلسة هنوك بأمنات مس እግዚአብሔር ስለተመላለሰ مس እግዚአብሔር ስለተጓዘ ህይወቱ مس እግዚአብሔር ስለተገበረ ሞት አይራአየውን ወይ ድማ ሄኖክ ገጽ ሞት አይራአየን ወይ እንደገናውን ሞት ውን ሄኖክ አይራአየውን ይላልና ካሊ በተወሳኺ ሄኖክ ከመይ ኮይኑ እንታይ ዝለና ዘሎ እንተልና ነድንግል ማርያም ፍልሰትን ነሄኖክ ፍልሰትን ይፈላለዶ ወይ ፈላለን ምንታይ ነሄኖክ ፍልሰት በህይወተ ስጋዊ ካውዝ ምድርዚ ካውዝ ሞት ዘለዎ ዓለም ካውዝ ሞይትካ تفرسولت بسوسول العالم بهوة سجا موسادي زيون نايم جمريا موت بأبيل نايم جمريا بهوة من وارد ما عندنا بهنوك الرجع جسنا لكندس مصحف نايم جمريا مواتي أبيليو كم تقول لا تكون تفولتوا أو كندس مصحف تملكتوا أبز فترة ما جمريا موت استجمرة بأبيليو أبيل إنه خمي مويتون من تاي مويتو
ዝርዝር ዝበለ ታሪክ ዘለዎ እንትኸውን ብሓፂር ንምግላጽ ጸላያ ሰናያት ለመጀመሪያ ጊዜ ሓውን ሓው ምቅታል ትጅምር ተሎ ኣብ አቤልን ቃየልን ተጀሚሩ ቃየል በኹሪ እዩ አቤል ድማ ተኸተል ውላድ እዩ ስለዚ ሉድን አቅሌማን ዝበሃላ ክልተ ኣሕዋት ማንታ ነይረኖም ሉድ ናይ ቃየል መንትያ እያ አቅሌማ ድማ እንደገና ናይ አቤል መንትያ እያ አዳም እግዚአብሔር ብዝነገሮ መንገዲ ተዋስዎም እንተሎ በተዋንሱ ካሊእ ጓና ሰብ ስለ ዘይነበረ ካሊእ ንትውልድ ንመውስዎ ዝኸውን ርሑቕ ቤተሰብ ስለ ዘይነበረ ከመይ ገይረ ከዋስዎም ኣለኒ ንደቀ ኢሉ እንትሓስብ እንተሎ እግዚአብሔር ሓደ ምኽረ መኺርዎ ይብለና እንታይ እቲ መንታ አቤል ንቃየል ታመንታ ቃየል ድማ ንአቤል ኣዋስቦም ኢሉ ቃየል ግን በዚ ሕጉስ ኣይነበረን ሕጉስ ዘይኮነሉ ምክንያት ካሊእ መዓልቲ ወይ ክንገልጾ ኢና ወይ ድማ ኣብቲ መፅሓፍ ተመልከትዎ ይኹን እንተኾነ ግን በዚኣ ተላዓዒሉ ሓደ ነታ ምስኡ መንታ ኮይና ዝተወለደት ብዘይ መውሳው ወይ ብዘይ መመርዓው ካልኣይ ድማ ውሽጡ ቅንዓትን ምቀኝነትን ዝተመልኦ ኮይኑ ትንቀሳቀስ እንተሎ ቃየል ዘቕረቦ መስዋዕት እግዚአብሔር ስለዝነፈጎ ስለዘይተቐበለሉ አቤል ዘቕረቦ መስዋዕት ግን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ መስዋዕቱን ሂወቱን ስለዝተመልከተ በዚ ቀኒኡ አቤል ብሓው ብቃየል ተቐተለ ቃየል ቅንዓተኛ ኮይኑ ሓው ቀተለ ይብለና ኣብ ዓለም ተዝኸፍአ ምቅታል ሓው ለሓው ብቃየል ተጀሚሩ ሕዚ እውን ኣብ ዓለም ከምኡ እናበለ ይነብር ኣሎ ስለዚ ሞት በአቤል በህይወት ምንባር ድማ እንደገና ብሄኖክ ተራእየ እዚ ኢና ንርዳእ ስለዚ ፈለሰ ዝብለና ዘሎ ሄኖክ ምንም እኳ ካብቲ ናይ አዳም ሓጢአት ነፃ እንተዘይኮነ ነገር ግን ብግሊ ህይወቱ ብግሊ ጉዕዝኡ ብመንፈሳዊ ህይወቱ ግን ንእግዚአብሔር ደስ ዘበለ ሰብ እዩ ከም አብርሃም ጻድቅ እዩ ከም ኖህ ጉዕዝኡ ኣብቲ ዘመን እሱ ብጣዕሚ ክፉእ ወለዶ ነይሩ ይብለና እግዚአብሔር ዘሕዘነ እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ ስርዓታት ዝፍጽም ብዝሙት በአምልኮ ባይድ ዝተዋሓጠ ማሕበረሰብ ነይሩ ኣብቲ እዋን እሱ ሰብዓ ትካት እናተባህሉ ዝፅውዑ ማያኣይ ቅድሚ ምምፅኡ ዝነበረ እዩ ሄኖክ ማለት በቲ ዕድመ ዘመን እሱ ዳሕራይ ንእግዚአብሔር ስለ ዘስመሮ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ደስ ስለ ዘበሎ ብእምነቱ ብምግባሩ ወአካይዱ እዩ ዝለና ዘለኩ እምነቱ ጥራሕ ምስ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ኣይኮነን አካይዱ ምስ እግዚአብሔር ነበረ እሞ ዓይን ሞት ንሄኖክ ሄኖክ ንሞት ከይረኣየ ፈለሰ ተወሰደ ሞት ኣይረኸቦን ንምንታይ እግዚአብሔር ብህይወት ስለ ዝነጠቆ ይብለና ቀፂሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ ታሪክ መይሱ እንደገና ድማ እንምልከት ኣብ ነገስት መጽሓፈ ነገስት ማለት እዩ ብናይ ሊቃውንት ኣፀዋውዓ ሳልሳይ መጽሓፈ ነገስት እዩ ማነው ራብዓይ መጽሐፈ ነገስት እዩ ብናይ ቅዱስ መጽሐፍ ዝርዝር አገላለጻ ድማ እንደገና ካልኣይ ነገስት እዩ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 እስካብ ቁፅሪ 18 ትምልከት ኣለና ድማ ኤልያስ ካብዚ ምድሪ እዚ ተነጢቁ ባሕሪ ኢያሪኮ ብመጠምጠሚኡ ወቂዑ ተሻጊሩ ሰረገላ ኣፍራስ መፅየን ወይ ድማ ሓዊ ዘንበልበላ ሰረገላታት ወይም ጋሪ ማለት እዮም ሰረገላ ኣፍራስ ዝጎትኦም ሰረገላታት መፅየን ንኤልያስ ይዘኖ ደየባ እንትድይብ እንተሎ ድማ እንደገና ኤልሳ ደቀ መዝሙሩ ወይ ከዓ ተምሃሪኡ ይምልከቶ ነይሩ ይሪኦ ነይሩ ይብለና እዚ ኤልያስ ብህይወተ ስጋ ኣሪጉ ይብለና ኣይሪግዎ እግዚአብሔር ኣድይብ ይብዎ እዚኣቶም ብሓይሎም ድዮም ዝድይቡ ዘለው ወይስ ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ እግዚአብሔር ተዘይፈቅደሎም ፈለኺሎም ክድይብዎ ይትረፍ ንምሕሳብ እውን ኣይግምትዎን ነገር ግን እግዚአብሔር ናይ ህይወት ጎይታ ስለ ዝኾነ እቶም ብሕጉን ብስርዓቱን ዝነብሩ ሰባት ህይወት ከም ዝህቦም ነዞም ብህይወተ ስጋ ተነጢቆም ዝተወሰዱ ሰባት ምርኣያ ክኾኑና ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኣብ ዳሕራይ ግዜ እውን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቂሉ እናሃለወ ነቃ ብርሃት ካብቶም 7 ተኣምራት መቃብር ምኽፋት እዩ ነይሩ ነቃ ኮኩ ወተከስቱ መቃብራት ወወፁ ኣብ ድንቲሆሙ ለጻድቃን ይብለና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 52 እስከ 53 ትንምልከት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መልዕልተ መስቀል ተሰቂሉ እናሃለወ 7 ተኣምራት ተገበሩ
مجارجة بيت مقدس حنت فتلي نخلت تسنطقت ፀሓይ ጸልመተ ወርሕ ደም ኮነ ምድር ተንቀጥቀጠት መቃብራት እውን ተሰናጣጠቁ ተኸፈቱ እሞ ብዙሓት ካብቶም ናይ ጻድቃን አበው ቀደም ዝሞቱ ሰባት ብህይወት ተስኡ ብህይወት ተስኦም መቃብራት ተኸፈቱ ዝደቀሱ ብዙሓት ሰባት እውን ተንስኡ ድሕሪ ትንሳኤኡ ድማ ናፍታ ካብ መቃብራት ወፂኦም ናፍታ ቅድስቲ ከተማ ኣተው ወበው ውስተ ሃገር ቅድስት ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ ኣተው ምስቶም ዝቀበርዎም ቤተሰቦም ተላለዩ ተነጋገሩ ብዝገርም መልክዑ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እቶም ቢጽ ናወሎም ሻዕዳ ሓር ግዜ ወመብዝቶም ሃለው እስከ ሓዘለው መብዛሕትኦም ኢልዎ ጳውሎስ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምዕራጉ ድሕሪ 8 ዓመት ካብ ኦሪታዊ እምነት ናብ አዲስ ኪዳን ወይ ድማ ናብ ክርስቶስ ምእማን ዝመፀ ሐዋርያ እዩ ስለዚህ ነዚ ታሪክ እዚ ምስክር ትኸውን ተሎ ቶም ዝሞቱ ሰባት ተሲኦም ናብ ዓዲ ናብ ሰባት ከም ዝተሓወሱ ከም ዝኸዱ ምስ ቤተሰቦም ከም ዝተላለዩ እሳቶም እውን 5 ምእቲ ቢጽ ተባሂሎም ከም ተሰሚዩ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረና ድሕሪ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሲኡ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ምስ አረገ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ካብ ትንሳኤኡ ድማ እንደገና ንሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ሃቦ ብጾም ብጸሎት ብትምህርት ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐመጡ ኣብ ዝሞንጎ እዚ ግን ኣብ ዕለተ ዓርብ ኣብ መልዕልተ መስቀል እናሃለወ ዮሐንስ ንድንግል ማርያም ሕድሪ ውላድ ድንግል ማርያም ድማ ንዮሐንስ ሕድሪ ኣዶነት ኣረኻኺቡ ነያ እምከ ነዋ ወልድኪ ኢሉ እነሆ ወድኺ እነሆ ኣዴኻ ኢሉ በደነት ንሳ ንዓና ብውሉድነት ንሕና ንዓዓ ሕድሪ ዝተውሃብናሉ ዕለት እዩ ዕለተ ዓርብ